IPFT long live. Kumuni party yakara IPFT ni saka IPFT dolo phaile chakha khobai lam chako. Kumuni party yakara IPFT dolo phaile chakha khobai lam chako. IPFT long live. IPFT long live. IPFT. বিভিন্ন দল ত্যাগ করে 157 পরিবারের 446 ভোটার আইপিএফটি দলে যোগদান। আইপিএফটি গন্ডাছড়া ডিভিশনাল কমিটির উদ্যোগে আইপিএফটি গন্ডা তুইশা বাজারে শক্তির প্রদর্শন করে আইপিএফটি উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, আইপিএফটি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রেম কুমার রিয়াং, আইপিএফটির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক স্বপন দেব বর্মা, অফিস সেক্রেটারি বুদ্ধদেব বর্মা, সহ সভাপতি কৃষ্ণকান্ত জমাতিয়া, গন্ডা তুইশা ডিভিশনের সভাপতি প্রেম সাধন ত্রিপুরা, সম্পাদক চরণবাসী ত্রিপুরা সহ শাখা সংগঠনের নেতৃত্বরা। সভায় বিভিন্ন দল ত্যাগ করে 157 পরিবারের 446 ভোটার আইপিএফটি দলে যোগদান করেন। দেখুন বিস্তারিত। पार्टी आईपीएफटी गन्ना विषय डिविजन कमिटी 4 तारिख डिसेम्बर गाहाम किए गन्ना पिक्चर जनसभा रैली जयनिंग प्रोग्राम नारिखा और जगह তিনি মিছিল তো অবলক্ষণীয় মানে নকল ক্লাইম যাতে আর মিছিল টোটাল বিভিন্ন দল নিয়ে কারি রাজনৈতিক দল গভর্নমেন্ট খাইলিয়া गोबां राजनैतिक दल दं गोबां नेता नेतृत्व तिनिफोर तांग दल याकारि पार्टी आईपीएफटी भाना रंखा टोटाल 157 फैमिली 447 भोटार तो अब तो सानाकरे पार्टी आईपीएफटी मिया हर बछर मंत्री नगर जयनी हर फर जयनी साल फर जयनी सारी फर जयनी साजा फर जयनी अब तई सीमा सारा अब रियां काउबाके डायरेक्ट साव ताउमातिमो साबा पार्टी आईपीएफटी जयनी सालबाय साल फरथिना चले सारा त्रिपुरा आरो जगह मोबाइल सोशल मीडिया माइ सौया कौ दं लामा गोबां माथाव अब तो जतन सियो अब जों सारि नाया हयतोबा जोंनि पार्टी आईपीएफटी मीडिया दिगो जों दुर्बल जोंनि रां फैसा ख्रै जों बेनिफ्राय कारथाम राजनीतिक माने दल सिस्टेम बयबो रां नांगौ कारथांबाय लेखा गोरों कारथांबाय जों जा दंनाय जों कोनो मते दंनाय बेयो जों कोनो मते दं पार्टी आईपीएफटी दिनै ब अबस्थायाव दं अब सारा